Mabuhay. I'm Alexi Fernandez. Please join and subscribe my YouTube channel. This afternoon, I'm going to give a brief orientation to our newly hired merchandiser, to our client. He is to be assigned here in Davao City. Please tell me about your full name. I'm Michael Angelo Oha. How old are you, Dong? 32 years. Pila edad mo? I'm 32 years old. What is your hobby or what are your hobbies? I'm playing basketball. What else? Volleyball. Chicks? Chess. Volleyball? Not chess. Chicks, sabi ko, hindi chess. Chicks. Okay. Aside sa hobbies nimo, ano bang skills mo? What are your skills or skill? Commitment and driving motor. Commitment? Driving a motor? So, kabalo ka mag-drive yun ay? Bulong dress. Actually, this person is, mag-start na siya next week siyang trabaho as merchandiser. So, please tell me something, unsabay mga functions, unsay imuhang functions, unsay imuhang responsibilities as merchandisers. As merchandiser. Pinarong dito sa akuan. Responsibility ha? Responsibility. Unsay trabaho sa merchandiser? Mag-refill, product promotion, and inventory, FIFO, and etc. Dapat aware ka sa trabaho sa merchandiser. Basically, mong gipangyaw-yaw nimo, mag-refill, FIFO, tama man na siya. Pero dapat kay baludjog ka sa aware ka dapat sa imuhang trabaho as merchandiser. Unsa gyud imuhang responsibility, unsa ka as merchandiser. Ang imuhang gipang istorya nimo a few seconds sigo tama man to siya, wa toy mali. Kuan, dapat ang imuhang aware ka dapat sa product knowledge sa as merchandiser. Product knowledge gyud na siya. Kaya kung magsikil lang dada, mag-promote ko, mag-FIFO ko, mag-display ko, paano ka mag-display kung wala ka kaila sa imong produkto? So dapat number 1 yun na siyang product knowledge ha. Product knowledge and familiarization sa imong produkto nimo. Then of course, since na food imong produkto, understanding nimo dapat kasabot ka unsa ang imuhang unsa ang expiration niya. Importante na kabalo ka sa imuhang expiration o kabalo ka sa imuhang paano ka mogamit sa first in first out ha. Din tapos please do your job as a merchandiser. Basically being merchandiser is you have to merchandise the products, you have to monitor your products, mag-refill ka, ayun na pabutang run outs pa imuhang produkto sa selling area bago ka mag-refill na dayong ka, i-monitor gyud na nimo. Din tapos proper hygiene ha, communication skills, dapat kabalo ka mag-promote, mag-endorse imong produkto sa customers. Tama ba ko? Yes sir, tama kayo. Nganong kailangan man i-promote ang atong produkto sa customer? Para mahalinan sir, para dili kay para dali na maurot ang kuan po stock. Para mahalinan, para makasales ta. Mo ba na imubot pasabot? Yes, sir. Kay Bisaya kay magigamit imong mahalinan. So para makasales ta, natay sales. Kung natay sales, what will happen to us? Happy na tanan sir. Kay para dili pud malugi ang Yes, may tao. Karin mapapasokin man may tao. Sige. Para ma-improve po ang kumpanya sir, tos dili mo. Ikaw si JC, upo ka muna. Upo ka muna kasi may kausap ako. Yes, go ahead. Para ma-improve po ang agency, para dili po ma-happy po ang mga client. Dili lang agency ma-improve ha. Pag natay sales, of course, natay profits. Kung natay profits, ang resulta din na kita tanan successful ta. Kita tanan mag-exist ta sa company. Dili lang kami ang ma-improve ha. Correction. Kita tanan. Even ikaw, mag-exist ka. So kailangan namo imuhang tabang, kailangan mag-promote ka sa produkto.
Okay? Then unsa may imong expectation sa mua? Since hard na ka, magsugod na ka next other days, next few days from now, magsugod na ka sa trabaho. So unsa imong expectation sa mua as your employer? Good. Wapo ay okay man siya, tapos butan ng mga family staff. Expectation nimo, wala ka expectation, wala ka gi-expect ng sweldo sa benefits, salaries. Expectation ako kay unta na okay ang dagan sa agency o sa mga benefits o ang sweldo. Wala pa ka mag-start og sugod ri dong, dugay na ang agency namo. So di ka pwede nga sana okay ang agency, okay man gyud me kay 3 decades na mi diri eh. Ikaw wala pa ka kasugod. By the way, tama po na. Usa pa yung expectation nimo sa mua. Salaries, benefits. By the way, naghahatag mi og benefits din he. Of course, SSS, PhilHealth Pag-ibig, accident insurance, 5 days incentives pay. Of course, 13-month pay na ami ha. Ang 13-month pay na mo, naghahatag mi sa inyo ha. Dili na pwede wala. Ang imuhang SSS, PhilHealth Pag-ibig, monthly mi nagabayad sa inyong contributions. Ang amuang sweldo nimo, aware ka pila ba imuhang basic rate per day nimo? Pagkabalo na kay 443. Yes, tama ka, 443. So far, mao na siya ang sweldo sa Davao City, ha? Sa Region 11. Mao na siya. So karon, pa-start yung trabaho nimo, dili ko gusto problema. So magtarong ka sa trabaho nimo kung asa ka nga store ma-assign. Sa mall ka ma-assign, di ba? Dili ka pwede ma-late, dili ka pwede mag-absent without permission to us, from us, then from the stores, of course, sa mga officers na naka-assign. Daghang salamat sa imuhang oras kanamo. Pangalan nimo dong, pakiusap, paki-introduce ulit. Ako dahil si Michael Angelo Oha. Thank you, Michael Angelo Oha. Thank you everyone. Thank you for following me. Thank you to all my friends and thank you also to my subscribers. Please continue to follow me on my YouTube channel, Alexi Fernandez. Thank you everyone. Thank you and God bless us all.